Okay, mula-mula search Classpoint. Okay, and then kita klik dan kita nak download. Okay, free download untuk Windows. Okay, setakat ni untuk Windows sajalah. Mac dengan iPad tak boleh. Okay, daftar. Kalau free, dia hanya boleh masuk 25 orang sahaja. Kalau yang berbayar, boleh masuk sampai 200 orang. Okay, tapi siapa yang nak guna, boleh PM saja ataupun boleh dah dapatkan saya punya email dan juga password. Okay, best lah. Okay, so sekarang bila kita dah download, okay, bila buka PowerPoint, dia memang kena guna dengan PowerPoint sebab dengan yang lain memang tak boleh lah, dengan Canva ke apa tak boleh. Jadi bila kita daftar masuk kat sini, dia akan nampak lah dekat PowerPoint, ignore pada ni. Okay, baru kita sign in. So ini dia punya dashboard. Okay, nama kita ada pen semua tu. Okay, saya tunjuk satu contoh macam mana kita guna. Okay, right. So kalau yang ni kan dah ada ni, contohnya lah. Okay, nanti boleh tengok video-video lain macam mana interaksi dengan pelajar. Okay, yang ni adalah key point, class code dia. So kita bagi je class code ni, sama ada pelajar akan scan ataupun Google saja classpoint.app dan masukkan class code tu. Walaupun tak online, cikgu tak share screen, tapi pelajar tetap boleh akses class code ni kalau cikgu ada internet. Tapi cikgu onkan PowerPoint dan pelajar pun ada internet. Okay, so boleh try.